हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण माने स्वागत करछि आपण निज चैनल स्टडी विथ रुद्र को। तो स्टूडेंट्स आमे 2B अनुशीलन स्टार्ट कर दे ता पूर्वरु आमे 2B रो संपूर्ण थ्योरी बहुत भलो होय शेष कर देतेले तापर आमे 2B अनुशीलन स्टार्ट करथिले जोतरे आमे कोन करछे ओ विभाग जोटा थिला 1 नंबर 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन थिला आमे दुईटी क्लास नै की बहुत भलो भाबरे बुझेई की से सब दिन सब शेष कर देछि। तो आज रो क्लास रे आमे जाउछे 2B रो ख विभाग स्टार्ट करिया जोटा हमर 3 नंबर 2 अछि। तो देखो आ देरी न करी हमर जेहेतु IA1 एग्जाम पाखे आसलानी आ देरी न करी कोन करछि हमें स्टार्ट करिया को जाउछे 3 नंबर। त देखो पिले 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि 3 नंबर क्वेश्चन अछि गोटे चित्र देछि हैला चित्र 2.50 गोटे देछि चित्र सेते देछि हमर एबीसी त्रिभुज गोटे वृत्तांत लिखित त्रिभुज बुझि पालो एबीसी टा गोटे वृत्तांत लिखित त्रिभुज हैला बा गोटे परिवृत्त अछि एबीसी त्रिभुजर गोटे कोन अछि परिवृत्त अछि एवं सूक्ष्मकोण एबीसी त्रिभुजटा कोन एबीसी त्रिभुजटा गोटे वृत्तांत लिखित त्रिभुज आउ तार कोन सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एते दिन सब मन रहला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज जेते कहूछ त मुंडू आसी जे दरकार सूक्ष्मकोणी त्रिभुज का हुआ जाय प्रत्येक कोण परिमाण कोण कोण लबडी रु कोण का कोन कहया सूक्ष्मकोणी त्रिभुज बोली कहया। ताले देखो DEF वृत्त उपरिस्थ तीनटा बिंदु हेले जो हमर DEF वृत्त उपरिस्थ तीनटा हैला वर्तमान एई सब एतिक दिनस से हमको देछि हैला एतिक दिनस देकी से हमको एठी 7टा क्वेश्चन पछाछि बुझि पाइनो एतिक दिनस देकी से हमको कोन करछि 7टा क्वेश्चन पछाछि तार आंसर हमें करिया हैला प्रथमे हमें कोन करिया ज्यामिति रो सबुठ इंपोर्टेंट जिंस होछि चित्र बुझि पाइनो। ताले देखो 3 नंबर फास्ट चित्र देछि देखो गोटे हमर वृत्तांत लिखित त्रिभुज अछि तो हम गोटे वृत्त कर देली ता ऊपर लिखित गोटे त्रिभुज कर दे बुझि पाइनो। ताले एटा दे देला ए एटा दे देला बी एटा दे देला एबीसी गोटे त्रिभुज वृत्तांत लिखित त्रिभुज आ सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कोन आ सूक्ष्मकोणी त्रिभुज ता परे से हमको देछि डी एटा गोटे बिंदु होछि डी एटा गोटे बिंदु होछि ई आ एटा गोटे बिंदु होछि ए এই যে তিনটা বিন্দু আমার বহু অবস্থিত বৃত্তর পরিশ্রম বলি করিবা তিনটা বস্তু বুঝি পাইলো এই তিনটা বিন্দু কোন কইয়া বৃত্তান্ত এই যে সরি বৃত্তর উপরিস্থ বিন্দু हैला তেবে আমি প্রথম কোশ্চেন বুঝবা 3 নম্বর আই কোশ্চেন বুঝি সে আই কোশ্চেন রে দিছি বি কেউ চাপর অন্তর্লিখিত কোণ যে কোণটা বি আমার সেটা কোউ চাপর অন্তর্লিখিত কোণ তাহলে সেটা ভালো ভাবে দেখো মু কহিছি যে हैला ସବୁବେଳେ ଚାପଟାକୁ କେମିତି କରିବି ମାନେ चापर अंतर्लिखित कोण माने सेई चाप मध्यरे बिंदुटा थिबो कोणटा तयारी होइबो ताले देखो बी कोणटा को चाप मध्यरे अछि ए बी सी चाप ताले कहि परियो ए बी सी चापर अंतर्लिखित कोण बुझि पाइलो ताले कहि परियो एठी ई बी एफ भी कहि परियो कबे एटा भी गोटे बिंदु एटा भी गोटे चाप एमि देबो ताले ई बी एफ चाप के हेइ पारिबो जेहेतु हमरा मेन देछि एठी ए बी सी ताले हमें ए बी सी लिखियाटा बोलो बुझि पाइलो। ताले हमर बी कोणटा केउ चापर अंतर्लिखित कोण हमर ए बी सी चापर अंतर्लिखित कोण बुझि पाइलो। ताके देखो बी द्वारा केउ चाप बी कोण द्वारा केउ चाप छेदित होछि बुझि पाइलो छेदित होछि कोण द्वारा छेदित चाप मु कहितली गोटे कोण अछि गोटे वृत्त अछि ताकू छेदित चाप कोटा कहया देखो से फास्ट होछि कोण तार जोड़े कंडीशन गोटे होछि कोण कोणर दीटा बाहु द्वारा कोन हिजो इंटरसेक्ट हिजो आउ कोण भीतर रोह ताले देखो एई चापटा होछि छेदित चाप एई चापटा होछि छेदित चाप बइटा कहि देली ताले देखो वर्तमान जे बी कोणटा होछि एटा आणि बी कोणटा देखो एमिति लंबी लंबी जीवो सी कोणटा ए जो बीसी बाहुटा एमिति लंबी लंबी जीवो ताले देखो एई जो चापटा बी ए जो कोण ए डी सी चापटा कोण होछि बी कोणरो कोण छेदित चाप ताले कोण चाप हिजो बी सी बी डी सी चाप बी डी सी चाप केंती देखो बी रो दीटा बी कोण रो दीटा देखो रश्मि कोन करछि काको छेद करछि आउ से तार कोण रो अंतर्देश रहछि कोण ता एरा लंबी लंबी चलछि ना एती ताले ए भीतर से रहउ बुझि पाइलो कोण रो अंतर्देश रे रहउछि हैला एटा हला हमर कोण बी डी सी चाप होछि एटा तापर देखो बीसी जा द्वारा छेदित छिद्र चाप आ दोहत चाप की ताले देखो से कहला जे बीसीजिया एटा होची बीसीजिया या द्वारा छेदित छिद्र चाप किए बृहत चाप किए
देखिए जान दो क्षुद्र चाप होची हमरो केंद्र बिंदुर एपट पड़ला जोटा केंद्र बिंदुर अपोजिट साइड रे अछि एटा केंद्र बिंदु साइड रे अछि देखो ई चापटा माने ई चापर भितर केंद्र बिंदु अछि तो जोटा तार उल्टा साइड माने अपोजिट साइड रे अछि एटा होची क्षुद्र चाप ताले क्षुद्र चाप कोन हेला क्षुद्र चाप हेला ए बी एफ सी एटा हला कोन क्षुद्र चाप तापरे हेतु हमर कोन हेला बी ए सी एवला कोन मोट बुझी पाइनो क्षुद्र चाप कोन हेला ब्लो चाप कोन हेला तापरे देखो आई भी कोन देछि आई भी देछि ए कोन ର ପରିମାଣ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ କୋଣ ଏଇଟା ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କୋଣର ସରି କେଉଁ ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଏ କୋଣଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖ ଏ ଟାର ବି ରୁ ଯାଇଛି ସି ରୁ ଯାଇଛି ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଚାପର ହିଁ ଅଭିଭବ ସେଇ ଚାପର ହିଁ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅଭିଭବ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି बी एफ सी चापर डिग्री परिमाप बुझिपार केवल से हम केउं चापर केउं जगह कोन लिखियो ए कोणर परिमाण बी एफ सी चापर केंद्रस्थ कोणर परिमाण बुझिपार कोन देखो हमर सेई फंक्शन एटा होची चाप हैला एटा होची चाप ए देखो ए जो ए बी ए सी एटा गोटे चाप के बी ए सी गोटे चाप ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏ କୋଣଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ତାହେଲେ ବି ଏ ସି କୋଉ ଚାପର ବି ଏ ସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅଧ୍ୟାୟକ ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଚାପ କିଏ ବି ଏଫ ସି ତାହେଲେ ବି ଏଫ ସି ର କଣ ଅଧ୍ୟାୟକ ହବ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ବି ଏଫ ସି ବୋଲି ଲେଖି ତାହେଲେ ଦେଖ ବି ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ଯଦି এবি ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିସି ଠିକ ଅଛି এই যে ত্রিভুজটা আছে আমার এবি টা ইকুয়াল টু বিসি ঠিক আছে এবি ইকুয়াল টু বিসি হেলে দেবে কেউ চাপ দুই সর্বস সবুরা মনে রাখো যেতেবেলে जो যা এটা কোন এবিটা গোটে যা এই উত্তর বিসিটা গোটে যা তাহলে যেতেবেলে এইটা যা সর্বসম হুয়ে তাଙ୍କ সহ সম্পৃক্ত চাপর দৈর্ঘ্য কোন হুয়ে সমান হুয়ে বা তাଙ୍କ সহ সম্পৃক্ত চাপ কোন হুয়ে সর্বসম কোন তাহলে তাଙ୍କ সহ সম্পৃক্ত চাপ কিଏ বি কোন উঠে বি ই এ চাপ সর্বসম এই যে বি এফ সি এই যোটা কোন সহ তাଙ୍କ সহ সম্পৃক্ত চাপ এইটা তাহলে এই যোটা চাপ কোন হলে সর্বসম ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ବି ଆଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ଚାପର ନାମ ଲେଖ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ବି ଏ ଡି ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖ बी ए बी बुझिपाइल ए चापटा गप्त ताले मु लिखि पारिबी बी ई ए लिखि पारिबी कोन लिखि पारिबी बी ई ए चाप प्लस ए डी चाप कोन ए डी चाप किंबा लिखि पारिबी बी ई चाप प्लस ई ए डी चाप ए जोड़ा को बुझिपाइल मु एइटु एतिकी नै कि तार संगे टोटल चाप मिसाए कि एइटु एते नै कि तार संगे एइ चापटा मिसाए जोड़ाक चाप हमर कोन होइजो समान होइजो माने सेटा को मिसी कि हमर टोटल कोन होइजो बी ए डी चाप होइजो हैला तो एटा थिला हमर बी आई तापर देखिया वी डबल आई कोन देखिया वी डबल आई देखिया जे बी एफ सी चाप ऊपर एक बिंदु पी कोडाला बी एफ सी चाप ऊपर एक बिंदु पी नियो ठीक আছে बी नियो जेमिति बी पी ए ए चापटा इक्वल टू हो ए चापटा ठीक আছে हां एपरी केतोडी बिंदु होला हमें पी बिंदु गोटे नबा जेमिति ए जो सी कोणर परिमाण बी कोणर परिमाण समान ताले देखो ए जो चाप है वो चाप रे बी ई ए चापर एटा गोटे को चाप एटा कोन परिधि ऊपर कोन हैला एटा देखो तार विपरीत चापांक लिखित कोन
এইটা বি দেখো তার এই যে চাপটা দেখো ভাল ভাবে দেখো পি ই এ চাপ ই এ চাপ লক্ষ্য করো আমরা এটা আউটপুট লিখেই বলতে হবে মানে এটা কন্ট্রোল এ বি সি ডি ই এফ সে କହିଲା ଏଇ କଣ ଏଇ ଏଫ ସି ଚାପରେ ଏମିତି କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯୋଉ ଚାପ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁର ପରିମାଣ ମାନେ ଯୋଉ କୋଣଟା ପରିମାଣ ମନେକର ଏଠି ପି ବିନ୍ଦୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବିପି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହେଲେ ଦେଖ এই ଯୋଉ ଚାପର ବିଇ ଏ ଚାପର ଏଇଟା କଣ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ତା ବିପରୀତ ଚାପରେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ এইটা ବି ଦେଖ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ এইটা ବି କଣ ହବ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ହବ এইটা ବି କଣ ହବ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ହବ এইটা ବି କଣ ହବ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଯେତେ କାଢିପାରିବ এইটা ବି କଣ ହବ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହବ ଯୋଉଟା କଣ ହବ এই চাপର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପର ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କଣ ସର୍ବସମ ତାହେଲେ এই ସବୁ କୋଣ ଗୁଡା ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ବିନ୍ଦୁ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଡି ସି ଉପରେ ହେଲା ଏଟା ଲିଖି ଦଉଛି କୋଣ ତାପରେ ଦେଲା ମୋଟା କୋଣଟା ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି ଏ বি সি ডি ই এফ ସେ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହାକୁ ତଲ ଦେଇଛି ଏ ଡି ସି ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ ଉପରେ କେତେଟା କୋଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ତାର ଏଇ ଚାପ ଦେଖ ଏଇ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଇଏ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଚାପ ଉପରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ସବୁର ପରିମାଣ କଣ ହବ ସମାନ ସବୁର କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଏଇ ସବୁର କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁର କୋଣର ଗୁଣର ପରିମାଣ କଣ ହବ ସମାନ ହବ ଯଦିକା ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ବି କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବିଇ ଏ ରେ କେତେଟା ଆସିପାରେ ଏଇ ଚାପରେ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ମୂଳରୁ କିଛି ହବ କଣ ପାଇଁ ଯେ ଶୂନ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ହବ କୋଣଟା ଏଠି କଣ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ ହବ କଣ ପାଇଁ ହବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉଥରେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାପ ଏ বি সি ହେଲା ସେ କହିଲା ଦେଖ ଏଇ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଏଇଟା ମାନେ ଏପଟେ ଯେତେ କରିବା ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏମିତି ଯେତେ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଏଇ କୋଣ ଏଠି ଯେତେ କରିବା ହେଲା ଏମାନେ ସମାନ ହବ କଣ ପାଇଁ ଏରା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଆଉ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନା କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଦେଖ ହେଲା ଯଦି କଣ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଚାପ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା এইটা ହେଇଗଲା ଏଇ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏଇ ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଚାପଟା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କୋଣ କରିବ ମନେକର ଏଇଟା 2 থিটা ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ থিটা ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 2 থিটা ପଳେଇଲେ ଏଠି ଆଉ କେତେ ବଢୁଛି 360 ମାଇନସ থিটা ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କରିବେ କୋଣ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ 360 ମାଇନସ থিটা ବାଇ 2 ଯୋଉଟା ସମାନ ହେଲା କି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲା থিটা ହେଲା ଏଠି ହେଲା 360 ମାଇନସ থিটা ବାଇ 2 ଯୋଉଟା ସମାନ ହେଲା ହେଲା
ତା ଦିଟାକ ହେଇପାରିବ କିଛି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ଏଟା ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ମାନେ କଣ ତିନିଟା ବାହୁ ଅଛି, ହେଲା ତିନିଟା ବାହୁ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ କହିପାରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଛି ପ୍ରଥମ, ହେଲା ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦରକାର। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ହିଁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କଣ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କର୍ଣ୍ଣଟା ଯେକା ନବ ବ୍ୟାସ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ସେ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଦେଇଛି ମାନେ ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଥଭୁକ୍ତ ଯଦି ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କୋଣ ଗୁଡା କଣ ହେଇପାରିବନି, ତା ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କଣ ହେଇପାରିବେ, କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଥିଲା ଦେଖ ସମାନ, ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ହେଲା ତାହେଲେ এই জিনিসটা দেখি লাস্ট লিখিব এ এ বি সি, তাহলে এই যে সি কোন সাଙ୍ଗে সমানে এই যে এ বি কু যোগ করিকি আমি এই পট ফালে মানে এপট ফালে নো এ বি ভিতরে নো এই পট ফালে অসংখ্য হইবে, কিন্তু যদি এপট করতে হবে এপটে হই পারিব না। বুঝিপাইল? সেদিকে যোটি হ্যাঁ তো এই যে জিনিস ହେଲା ତେବେ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି, 3 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି। ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର କରିବା, 4 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପ୍ଲିଜ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି 2.51, ହେଲା 2.51 ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଏବିସିଡି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବି ଇ ଏ କୋଣ ଦେଇଛି କେତେ, ଆମର 100, ଏ ଯୋଉ ବି ଇ ଏ ଚାପର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଆମର କେତେ, 100 ହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିକି ଏତିକି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି 3ଟା, ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ବୃତ୍ତ ଅଛି, यार ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଠି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଏ ଏ ବି ସି ଡି, ଏଠି ଭିତରେ ଜି ଏଫ ଜି ଏଚ, ହେଲା ଏତିକି ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଚାପର ପରିମାଣ, କଣ ଚାପର ଦେଇଛି, ଏ ଇ ବି, ହେଲା ଏଇ ଚାପର ପରିମାଣ ହଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଇ ଦେଇଛି, 4 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଇଛି। କଣ ଆଇ ଦେଇଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜର କଣ କରିବା, ସମସ୍ତ କୋଣ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପର ପରିମାଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାପଟା ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା, ଏଇ କୋଣଟା ହଉଛି କେତେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଇଗଲା 100। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଏ ଆଇ କରିବା ଆଗରୁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଗ ବାହାର କରିଦଉଛି, ଏ ଓ ସି କୋଣ ହଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଠିକା ଏଇଟା ଥିଲେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ସି ଓ ଡି କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ, ସି ଓ ଡି କୋଣ ହିଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 100 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି, ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଏଇଟା କେତେ ପଡେ, 100 ପଡେ, 100 2 ପଡେଲା 100। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 80। କଣ ପାଇଁ, ସରଳ ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉଟା ମିଶିକି 180 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 180। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଓ ଡି ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80। କଣ ପାଇଁ, 180 ଏଇଟା 100, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖିପାରିବି ବି ଓ ସି ଗୁଣ, ବି ଓ ସି ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆମର 80। କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତିମୂଳ, ବୁଝିପାରିଲ? କାହାର ପ୍ରତିକ, ଏ ଓ ଡି, ଏଇଟା ପ୍ରତିକ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଇଏ 80 ମାନେ ଇଏ ବି 80, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 4ଟା ଯାକ ପାଇଗଲୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ଏଇ ଚାପରେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଗୁଣ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଚାପ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଚାପଟା
ସିଏ ତାର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାପ ଦ୍ଵାରା କୋଉଠି କୋଉଠି ପରିଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଯୋଉଟାକର ପରିମାଣ କଣ ହେଇଯିବ ୟାର ଅଧା ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ଅଧା ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ 100 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ହେଇଯିବ ଇଏ ବି କେତେ ହେଇଯିବ 50 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖିପାରିବି କଣ ଲେଖିଦେବି ଏଇ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଲେଖ ए डी बी कोण इक्वल्स टू ए सी बी कोण इक्वल टू केते ଆମର 50 डिग्री कम्प्लीट 100/2 ଆଉ ବୁଝେଇବେ କୋଉ ବୁଝେଇଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାପାନ୍ତରର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏଇ ଚକ୍ରର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଇଏ ହଉଛି ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ବୃତ୍ତର ମାନେ କଣ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ତାହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣର କଣ ହବ ଡବଲ ହବ ହେଲା ତା ଡବଲ ଯଦି ହବ ଏଇ କୋଣ ଯୋଉଟା ପରିମାଣ କେତେ ବାହାରିବ 2 ର ବଦଳରେ 50 ବାହାରିବ ହେଲା ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବେଟେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଏଇ ଚାକୁକୁ ଦେଖି ଏଇ ଚାକୁ ହେଲା ଏଇ ଚାକୁକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ କୋଣ ଯୋଉଟା ୟାର ଅଧା ତାର 80 ର ଅଧା ତାହେଲେ ଇଏ 40 ଇଏ 40 ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି बी ए सी कोण इक्वल्स टू ହେଲା ଦେଖ ଇଏ 50 ହେଇଛି କଣ ହବ ଇଏ 50 ହେଇଛି ତାପରେ ଇଏ 50 ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଟୁ ଇଏ 40 ହେଇଗଲା ଇଏ 40 ହେଲା ଆଉ ଦେଖ बी ए सी कोण ତାପରେ ଟୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା बी डी ए सी बी डी सी इक्वल टू 40 डिग्री 80/2 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇ କୋଣଟା କି ବାହାରିଗଲା 90 डिग्री ହେଲା ଏଇ କୋଣଟା 90 डिग्री ବାହାରିଗଲା ମୁଁ ଦେଖା ଏଇ ଚାପଟାକୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ 50 ଇଏ 100 ହେଲେ ଏଇଟା 50 ଏଇଟା 50 ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି सी ए डी कोण इक्वल्स टू सी बी डी कोण इक्वल्स टू केते 50 डिग्री 50 डिग्री हेले 100/2 বুঝিপারলো তাহলে এইটা হেলা 50 এইটা হেলা 50 বর্তমান দেখো যেটা এই চাপটাକୁ ଦେଖିବି তাহলে এই কোণ ଆଉ এই কোণ ହେଲା କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ 40 ହେଇଯିବ ଇଏ 40 ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା डी बी ଏ ଯୋଉ ସରି ए बी डी ଆଉ ए सी बी ହେଲା ए बी डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल टू केते 40 डिग्री ତା ମାନେ 80/2 ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସବୁ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏତିକି ସଲ୍ଭ କରୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ 40 50 90 ଇଏ 40 50 90 ଇଏ 40 50 90 ଇଏ 40 50 90 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଗଲା ଏ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ହାଇଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଅଡ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିକି ଦେଖ କି ପଢିଲେ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ପଢିଛି କୌଣସି ଏକ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ତାର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପରିମାଣର ଡବଲ କୌଣସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ତାର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣର 2 ହେଲା ଏଇ ସେମ ବୁଝିପାରିଲ ଏକ ଲିଖେଇଦେଲି ଡବଲ ହେଇଗଲା देखो नोबल लाइक में क्वेश्चन अछि ए एच डी देखो ए एच डी एई चाको हैला तापर कोछि बी एफ सी एई चाक हैला कोन जोडा है देखो ये होछि 80 डिग्री ये होछि 80 डिग्री ताले दीटा को चाको कोन हेला समान हेला ताले इति देखो डबल लाइन लिख देन हां ए एच डी चाको सर्वसम देवला कोन सी चापा ହେଲା କାହିଁକି ଏଇଟା ବି 80 डिग्री ତା डिग्री ପରିମାପ ଏଇଟା ବି ଦେଖ डिग्री ପରିମାପ 80 डिग्री ଯେକା ଦିଟା କ 80 डिग्री ତା ଦିଟା କ କଣ ହେଇଯିବ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ ଡବଲ ଲାଗିଗଲା ସର୍ବସମ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କହିଛି एबीसीडी ଏକ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ एबीसीडी ଏକ କି ପ୍ରକାର କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଛେ ଯେ
কোন চারটা যাক লবে বুঝিপাইল কোন চারটা যাক 90 ডিগ্রি তাহলে কোন চারটা যাক 90 ডিগ্রি মানে তাহলে তুমি জানিপারথিব যে আমার দেখো যেদিটা দেখো এই বাহু সমানে নুহ কমবে দেখো এই কোণটা হচ্ছে 85 ডিগ্রি এই কোণটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি সব যদি এটা সমবাহু ত্রিভুজ হইতা তাহলে এই কোণ সমান হইতা কিন্তু ঠিক আছে 50 ডিগ্রি হচ্ছে 40 ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে তুমি জানিপাইল যে এই দুটাক বাহু সমান নুহ তাহলে পাখাপাখি বাহু সমান নুহ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣ 90 ডিগ্রি ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣ 90 ডিଗ୍রি କହିଦେଲା ହେଲା ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣ 90 ডিଗ୍রি କୁହାଉଛି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଏ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହଁ ତା ମାନେ ଏଇ ବାହୁ ଦେଖ ଏଇ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହଁ ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଚିତ୍ର ଆୟତ ଚିତ୍ର ତା ଦେହରେ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମର ପେପର ଲାଇଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ এইটি আমার সরিଯାଇଛି কেতে 4 নম্বর শেষ হয়েଯାଇଛି ହେଲା তাহলে দেখো এটা ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହଁ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କଣ କରିଛେ 3 নম্বର 4 নম্বର ଶେଷ କରିଛୁ ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲିଙ୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସାଥ ଦଉ କେମିତି ମ୍ୟାଥରେ 100 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇବୁ ହେଲା ତ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଟିଚର ପାଠ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ 100 ରଖିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି ହେଲା ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଆମ ଜିନିଷରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆପଣ ଜଏନ ହେଇଥିବେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଚଲେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବେ ଟାଇମ ହେଇନି ପିଲା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରୁଛୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସେଟା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 90 ଦିନ ଥିବ କି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ 50 ଦିନ ଥିବ ସେଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସାମକୁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ 10 ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ କରିବେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ତାପରେ ବି ଯୋଉ ପିଲା ଚାହିଁବ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆଗୁଆ ପଢିକି କଣ କରିବ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ସବୁ ରହିବ 2026 ର ସବୁ ଭିଡିଓ ରହିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମର ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।